ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତ ତୁମର ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି। ଆଉ ଗଣିତର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ତୁମମାନେ ତ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବଣି। ତଥାପି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହି ରଖୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି। ଯଦି ଦେଖିନଥିବ এই ভিডিওর এন্ড স্ক্রিনে পাইଯିବ, নতুন ডেসক্রিপশন বক্সরে রয়েছে। আর বহু সারা এমসিকিউ ভিডিও মধ্যে পূর্বরু অপলোড হয়ে সারিছি। তুমি চাইলে অভ্যাস করিকি 50 ରୁ 30টা মিনিমম তুমি করিপারিব। বুঝিপারছ? আও পাস হওয়া পাই যে স্ট্রগল করছ সেମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରିଥିଲି ଅଙ୍କନ, ମଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମ ଗଣିତ, ଯେଉଁଟାକି ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ସମ୍ଭାବ୍ୟତା। ଏଇଟା ସହଜ ଜିନିଷ, ତୁମମାନେ କଲେ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ପାସ୍ ମାର୍କ ତୁମର ଆସିଯିବ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାକୁ ଯିବା। ବୁଝିପାରୁଛଟି? ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲେ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ। ଆଉ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ଯେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଗଣିତ, ମଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମାନର ଆଉ ଅଙ୍କନ, ଉପମାଧ୍ୟ ଏତିକି କରିଦେବ, ତୁମେ ଜାଣିବ ତୁମର ପାସ୍ ମାର୍କ ଆସିଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ଦେଖ, ଅଭ୍ୟାସ କର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା। ମାନେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗଣିତ ତୁମର କାଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେସ୍ କରିବ। ଏକ ନମ୍ବର ତ ଦେଖିଛ, ଗୋଟିଏ ଲୁଡୁଗୋଟିକୁ ଥରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ ଫଳ 3 କିମ୍ବା ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। এই কিংবা বালা গণিত ହିଁ তোমার পরীক্ষার আসব। ফল অযুগ্ম কিংবা ফল গ্রেটর দ্যান 3 আসবার সম্ভাবনা। দেখিপারছ এই টাইপর যে প্রশ্ন রয়েছে, আদৌ ব্যস্ত হবনি পিলে, মু তোমার গোটাই করি বুঝাই দেই ভালো ভাবে। এই টাইপর গণিত দেখিপারছ, কিংবা বালা গণিত, এই টাইপর গোটে গণিত বুঝিছি। তেণুক তুমি ভালো ভাবে কোণ কর, এই টাইপর গণিতকু অভ্যাস করিকি যাও। পিলে দেখ, ধর আমি 1 নম্বর প্রশ্নକୁ ଯିବା। କ'ଣ କରିବା? 1 নম্বর প্রশ্নକୁ ଆମେ ଯିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଗୋଟିଏ ଲୁଡୁଗୋଟିକୁ ଥରେ ଗଡ଼େଇଲେ ଫଳ 3 କିମ୍ବା ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବାର ଘଟଣା। ପିଲେ ଗୋଟିଏ ଲୁଡୁଗୋଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଥରେ ଗଡ଼େଇବା, ତାହେଲେ ଆମର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଆସିବା, ମାନେ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଲେଖିଦେବ ସମାଧାନ। ଲେଖିବ ଗୋଟିଏ ଲୁଡୁଗୋଟିକୁ ଥରେ ଗଡ଼ାଇଲେ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଗୋଟିଏ ଲୁଡୁଗୋଟିକୁ ଥରେ ଗଡ଼ାଇଲେ, ଗୋଟିଏ ଲୁଡୁଗୋଟିକୁ ଥରେ ଗଡ଼ାଇଲେ ଏସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ? 1 2 3 4 5 6। ବୁଝିପାରିଲ ବ୍ରାକେଟ୍? ତାହେଲେ ଏସ୍ର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା 6, ଯେଉଁଟାକି ଏସ୍ର କାର୍ଡିନାଲିଟି ହେଇଗଲା 6। 6 କେତେ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛଟି? 1 2 3 4 5 6। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ଏତିକି କରିଦେଲେ ବି 1 ମାର୍କ ପାଇଯିବ। ବୁଝି ହେଉଛି? ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରୁନ, ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି। ଗୋଟିଏ ଲୁଡୁଗୋଟିକୁ ଥରେ ଗଡ଼ାଇଲେ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 2 3 4 5, ତାହେଲେ ଏସ୍ର କାର୍ଡିନାଲିଟି କେତେ ହେଇଗଲା? 6। ସରିଲା। ଏତେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାମ ତୁମର। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଫଳ 3 କିମ୍ବା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବାର ଘଟଣା। ବୁଝି ହେଉଛି? ତାହେଲେ ଆଗ ଲେଖିବା। କ'ଣ ଦେଖିବା? କ'ଣ ନେବ? ମନେକର ନେବ। କ'ଣ ନେବ? ମନେକର ଫଳ 3 ଆସିବାର ଘଟଣା। କ'ଣ? ଫଳ 3 ଆସିବାର ଘଟଣା କିଏ ହେଲା? E1। କିଏ ହେଲା? E1। ଇ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 3ର ଏମିତି ନା, 3 ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରହିବ ନା, ତାହେଲେ E1ର କାର୍ଡିନାଲିଟି କେତେ ହେଇଯିବ? 1। ବୁଝିପାରିଲ? ଫଳ 3 ଲୁଡୁଗୋଟିରେ ଥରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି E1ର କାର୍ଡିନାଲିଟି କେତେ ହେଇଯିବ? 1। ଏଇ ଜିନିଷ ଲେଖିପାରିଲ ପିଲେ। ମନେକର ଫଳ 3 ଆସିବାର ଘଟଣା। ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କହିଲି? ମନେକର ଫଳ 3 ଆସିବାର ଘଟଣା। E1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3ର ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ 3 ରଖିବ, ତାପରେ E1ର କାର୍ଡିନାଲିଟି ବାହାର କରିଦେବ। କେତେ? 1। ସରିଲା। ତାପରେ ଯିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଫଳ ଗୋଟେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ପିଲେ ଲୁଡୁଗୋଟିର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ କିଏ ଅଛି? 1 3 5, ଏତିକି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର E2। ଏଇଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ? E2। ତାହେଲେ E2ଟା କ'ଣ ନା, ଫଳ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବାର ଘଟଣା। ଫଳ ଏକ କ'ଣ? ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବାର ଘଟଣା। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ? କେମିତି ଲେଖିଲି? ଫଳ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବାର ଘଟଣା। E2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 3 5। ତାହେଲେ E2ର କାର୍ଡିନାଲିଟି କେତେ ହେଇଗଲା ପିଲେ? ଗଣିତ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 3ଟା। 3। ବୁଝିପାରିଲ? 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଏଠି ହେଇଗଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିଲ ଗୋଟେ ଲୁଡୁଗୋଟିକୁ ଥରେ ଗଡ଼ାଇଲେ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 2 3 4 5 6, ତାହେଲେ ଏସ୍ର କାର୍ଡିନାଲିଟି କେତେ ହେଇଗଲା? 6। ତାପରେ ଲେଖିଲ ମନେକର ଫଳ 3 ଆସିବାର ଘଟଣା। E1କୁ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ରଖି 3 ରଖିଲ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ, ତାହେଲେ E1ର କାର୍ଡିନାଲିଟି କେତେ ହେଇଗଲା? 1।
तापर लिखले ई टू कार्डिनालिटी होची 3 बेली तीनटा स्टेप कहिदेली तापर देख बेले एठी 1 3 5 सेठी अछि 3 तापर आ भीतर गोटे साधारण उपादान अछि कोन अछि साधारण उपादान अछि माने कोन करिवो E1 इंटरसेक्शन E2 करिवो कोन करिवो E1 इंटरसेक्शन E2 तापर कोन करिवो E1 इंटरसेक्शन E2 E1 इंटरसेक्शन E2 माने E1 केते अछि 3 3 ना नहीं E2 केते अछि 1 3 5 1 3 5 इंटरसेक्शन कले जोटा समान थे सेटा लिखा जाए एटा तुम जानिछ ताले E1 इंटरसेक्शन E2 केते हे गला 3 3 हे गला माने ता भीतर गोटी संख्या अछि कोन गोटी अछि आ जदि हम कहबी E1 इंटरसेक्शन E2 रो कार्डिनालिटी ताले केते जो 1 केते गला 1 बुझी पाइलो ना पहिले बुझी पाइलो नी एटी कोन कहले आगो E1 इंटरसेक्शन E2 काढी दलो केतरा संख्या रहिछि ता भीतर 3 ताले E1 इंटरसेक्शन E2 रो उपादान संख्या केते 1 3 बेले भाबी जाउनी सेठी 3टा बेली उपादान संख्या केते 1 बुझियला ताले E1 इंटरसेक्शन E2 रो कार्डिनालिटी हे गला 1 तो हम वर्तमान सुधा 3टा रो कार्डिनालिटी पाई गलो कोडो जी E1 रो कार्डिनालिटी पाइछो केते 1 आ गोटे पाइछो E2 रो कार्डिनालिटी पाइछो केते 3 पाइछो ना नहीं आ गोटे पाइलो क्या E1 इंटरसेक्शन E2 रो कार्डिनालिटी केते 1 बोली बुझियला आम क्या किंबाटा को बाहर करिया कोन बाहर करिया किंबाटा को आमे वर्तमान बाहर करिया देखो बेले केमती बाहर छि किंबाटा वर्तमान बेले कोन लिखिबो देखो बेले कोन लिखिबा लिखिबो एउट लिखिबो फल 3 किंबा एक अजुंग संख्या आसीबार संभाव्यता कौन लिखा बुझी पाइल फल 3 किंबा एक अजुंग संख्या आसीबार संभाव्यता समान बुझी आसीबार संभाव्यता समान दबनी लिखिदब कौन सेटा हो केते संभाव्यता माने पी लिखा ना प्रोबेबिलिटी E1 यूनियन E2 ए यूनियन बी सूत्र तुम जानिଛ कौन ना P ऑफ E1 प्लस जगह होने पे तलू तल लगुच P ऑफ E2 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बुझेगा कौन कहली एटा को मन रखियो P ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल टू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 यही सूत्रटा को लिखिबो तापर कोन करिवो ए समान तळे समान दबो तापर कोन करिवा समान तळे समान आमे दे दबा P ऑफ E1 माने कोन बिले E1 नो कार्डिनालिटी डिवाइड बाय S रो कार्डिनालिटी P ऑफ E2 माने E2 रो कार्डिनालिटी डिवाइडेड बाय S रो कार्डिनालिटी तापरे माइनस माइनस कौन आसीबो E1 इंटरसेक्शन E2 रो कार्डिनालिटी डिवाइडेड बाय S रो कार्डिनालिटी बुझी पाइलो P ऑफ E1 केते वाला E1 रो कार्डिनालिटी डिवाइडेड बाय S रो कार्डिनालिटी P ऑफ E2 केते वाला E2 रो कार्डिनालिटी डिवाइडेड बाय S रो कार्डिनालिटी उपादान संख्या सब तुम पाइछो सेट सब आनी एठी पके दबो बुझियला तापर देखो पे देखो P ऑफ सॉरी E1 जे केते 1 ना नहीं E1 जे केते 1 आ सबुर तळे केते जीवो 6 E2 जे केते 3 माइनस ये गला 6 बुझियो जी एई जगह कोन करियो 1/6 ये कट जीवो ना नहीं प्लस माइनस 3/6 रहला 3/6 जे 1/2 होची आंसर 1/2 होची आंसर बुझी पाइला पिला माने हला तेणुक 1/2 है आंसर खाली फर्मूलाटा मन रखिब आउ किसी असुविधा ना कि आउ जीक जहाँ अच्छी तुम प्राक्ट कर पे देख ये जिनटा को ये देख पे फल आड़ को अच्छी गोड़ ताने फलटा कौन हम 3 सांगे सामान हम आठ बड़ हम फल आड़ को अच्छी गोड़ गोड़ मान कौन बड़ ना ना 3 सांगे सामान गार जो दिखाई सामान आठ बड़ यहाँ आउ गोटे अजुआ संख्या अजुआ मान के 1 3 5 बुझी एटा हूँ E1 रो ये एटा हूँ कौन E2 आपको मत सेमती नहीं तुम कर
बुझीगला आपको जो इंटरसेक्शन कर उपादान दुईटा सामान अच्छे केते सामान अच्छी दुईटा सामान अच्छे E1 इंटरसेक्शन E2 एट केते बाहर 2 केते बाहर 2 ताले 3/6 4/6 माइनस 2/6 बुझिपाइल ये 3 अच्छी ना केते 3/6 ये 4टा अच्छी केते 4/6 माइनस केते 2/6 बुझी होची से हिसाब रे हम बुझिपाइल आपको तुम कर ठीक अच्छे पे रोचे समस्त को पीएम ट्यूटोरियल तरफ बेस्ट ऑफ लक फॉर मैथ एग्जाम।